Good morning, dear students. We will discuss or we will continue with the chapter national income and related aggregates. Already we have discussed some of the basic concepts related with the national income. Now we will continue that with the basic concept related with the national income. We have discussed the four basic concepts of national income, that is intermediate and final goods, consumer goods and capital goods, investment and depreciation. Now the number 5 is stock and flow. Mojut aro prabha Ahmed koi. Stock refers to a particular variable which is measured on the point of time. Now what is point of time? If I say that 10 August 2020, then it is called the point of time. So stock refers point of time, and the flow means that is a particular period of time. Particular period of time may be suppose 2020, 2019, that is a period of time, or month of October, that is also a period of time. So flow means the period of time and stock means the point of time. মজুতে কি করে এটা নির্দিষ্ট সময় বিন্দু দেখুৱায়। সময় বিন্দু মানে কোৱা হ'ল যে 10 আগষ্ট 2020, আৰু প্ৰবাই কি কৰে এটা সময়ৰ ব্যৱধানক দেখুৱায়, যত কি থাকে এটা সময়ৰ পিৰিয়ড বা ব্যৱধান থাকে। যেনেকৈ মই ক'লো 2020 বা 2015 বা গোটেই অক্টোবৰ মাহটো 2019, এটো এটা কি হ'ব প্ৰবাগত ধাৰণা হ'ব। So stock is a static concept and flow is a dynamic concept. মজুত হৈছে এটা স্থিৰ ধাৰণা, প্ৰবাহ হৈছে এটা গতিশীল ধাৰণা। It is measured on the basis of point of time, it is measured on the basis of period of time. Next concept is, next one is domestic territory. Domestic territory. Domestic territory অসমীয়াত কোৱা হয় ঘৰুৱা প্ৰদেশ। So it is one of the important basic concept related with the national income, that is domestic territory. Domestic territory means the political frontier of a country. क्या कर सकते हैं, जहाँ तक कोई भी कंट्री अपना देश का जो पॉलिटिकल पावर है वो यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द domestic territory or economical territory of a country. For example, suppose outside of the India there may be domestic territory of India. For example, the embassies, all the embassies of India located in outside of the India will be considered as the domestic territory, because those embassies are regulated by the government of India. For example, अगर इंडिया का एम्बेसी अमेरिका में है तो उस एम्बेसी क्या होता है, रेगुलेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इट विल बी कंसिडर्ड एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. whatever the goods and services are produced within that embassy, it will be directly considered as a domestic income of India. So domestic territory basically means the political frontier of a country where a country's government can control their or own as well as control their economic activities. So ঘৰুৱা প্ৰদেশ মানে আচলতে ঘৰুৱা প্ৰদেশ মানে অৰ্থনৈতিক এটা বাউণ্ডাৰী বা অৰ্থনৈতিক পৰিসীমা বুজায়, যিখিনিলৈকে দেশখনৰ ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকে বা পাৱাৰ ক্ষমতা থাকে, সেইখিনিৰ ভিতৰত থকা ঠাইখিনি হ'ব ঘৰুৱা প্ৰদেশৰ অন্তৰ্গত। ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো চাৰিসীমাৰ বাহিৰতো কি থাকিব পাৰে, ভাৰতৰ ঘৰুৱা প্ৰদেশ থাকিব পাৰে। যেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক দূতাবাস মানে এম্বেচি বুলি কয়, এইবিলাক যদি ভাৰতৰ বাহিৰতো থাকে, সেইবিলাক কি কৰে, ভাৰত চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব, তাৰ পৰা যি আয় বা উৎপাদন হ'ব গোটেইখিনি ভাৰতত ডাইৰেক্ট কি হ'ব, ভাৰত চৰকাৰৰ ঘৰুৱা আয়ৰ লগত সংযোগ হ'ব। গতিকে এইখিনি কি হ'ব, ঘৰুৱা প্ৰদেশৰ অন্তৰ্গত হ'ব। Next one is normal residence. Normal residence, সাধারণ বাসিন্দা। नॉर्मल रेसिडेंस मतलब कौन सा पर्सन होगा जो देश का नॉर्मल होगा, पर रेसिडेंस होगा। रेसिडेंस तो मतलब जो आदमी कोई भी जगह पे रहता है तो उसका रेसिडेंस होता है, लेकिन नॉर्मल रेसिडेंस कैसे होगा, मतलब सपोज तुम इंडिया पे रहते हो और तुम्हारा जितना भी इंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है सब विद इन द कंट्री है,
तब क्या होगा, यू विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया। सपोज तुम इंडिया पे रहते हो और तुम्हारा जितना बिजनेस एम्पायर है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, सब आउटसाइड ऑफ द इंडिया है, देन यू विल बी नॉट कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द रेसिडेंस एंड द नॉर्मल रेसिडेंस। नॉर्मल रेसिडेंस उसका बिजनेस, इकोनॉमिक, एंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटी जितना है सब कुछ उस देश का अंदर ही होना चाहिए। अगर बाहर है तो नॉर्मल रेसिडेंस नहीं होगा, रेसिडेंस होगा लेकिन नॉर्मल रेसिडेंस नहीं होगा। साधारण बासिंदा माने कि बासिंदा माने आसलते कि जे देशखনত बसबास करे। साधारण बासिंदा तेতিয়াই হ'ব যেতিয়া সেই মানুহজনৰ সকলো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ দেশখনৰ ভিতৰতে কি থাকিব, সীমাবদ্ধ থাকিব, তেতিয়া তাক সাধাৰণ বাসিন্দা বুলি কোৱা হ'ব। The person whose entire economic activities will be like within that country, that person will be considered as normal resident for that country. Next concept is factor income. Factor income and transfer income. फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम অসমীয়াত কয় কি, আৰ্জিত আয়। আৰ্জিত আয়। ট্রান্সফার ইনকাম মানে হস্তান্তর আয়। Factor income means the income which is received after rendering the factor services. Now what are the factor? Generally there are 4 factors of production: land, labor, capital and organization. Land, labor, capital and organization, these are the factors of production, and if you use these factors of production you will get some kind of money or some kind of income. Whatever the income earned by a person by using these factors, it will be considered as the factor income. So as a reward, land will receive its rent, then labor will receive wages, capital will receive interest and organization will receive profit. So these 4 is called factors of production, and these are the remuneration paid to those factors of production. So question may be asked in your exam, so what are the 4 factors of production and what are the remuneration paid to them? So 4 factors of production are land, labor, capital and organization, and remunerations, their remuneration, land will receive rent, labor will receive wages, capital will receive interest and organization will receive profit. So কি করা হয়, আর্জিত আয় মানে কি, যি আয় উৎপাদনৰ উপাদান ব্যৱহাৰ কৰি লাভ কৰা হয় তাক আৰ্জিত আয় বুলি কয়। আৰু উৎপাদনৰ উপাদান আসলতে 4টা: ল্যান্ড, ভূমি, শ্ৰমিক, মূলধন আৰু হল সংগঠন। ল্যান্ডক ভূমি বুলি কয়, মাটি বুলি নকয়, মনত ৰাখিবা। ভূমি, শ্ৰমিক, মূলধন আৰু সংগঠন, আৰু সিহঁতৰ যি মজুৰ, আৰু সিহঁতে কি লাভ কৰে, ল্যান্ডে বা ভূমিয়ে মাটি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত কি খাজনা পায়, ৰেন্ট, শ্ৰমিকে মজুৰি, মূলধনে সুদ আৰু কি সংগঠনে লাভ অৰ্জন কৰে। গতিকে কোশ্চেন আহিব উৎপাদনৰ উপাদান আৰু সিহঁতৰ পাৰিশ্ৰমিকসমূহ কি কি। পাৰিশ্ৰমিক হ'ব পাৰে কি, ভূমিৰ হ'ব পাৰে খাজনা, শ্ৰমিকৰ মজুৰি, মূলধনৰ সুদ আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সংগঠনৰ হ'ব প্ৰফিট বা লাভ। নেক্সট ইনকাম ইজ ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম। The income which is received without using factor service. Without using factor service मतलब the income which are a person received without using these 4 factors of production. For example, अगर क्या होता है, तुम अपना फादर से अगर पैसा लेते हो तो कोई भी जो तुम्हारा ये 4 फैक्टर से यूज़ नहीं होता है तो क्या होगा, ट्रांसफर इनकम हो। जैसे पेंशन होता है, ओल्ड एज पेंशन हो या कोई भी जो गवर्नमेंट सब्सिडीज होता है, वो सब क्या होता है, ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि ये कोई भी फैक्टर यूज़ नहीं हो रहा है। सो the income which is received without factor rendering factor services are considered as transfer income. For example, the old age pension, then subsidies, then or many other if you take money from your father, then it will be also known as the transfer income. হস্তান্তর আয় মানে কি, যি আয় উৎপাদনৰ উপাদানসমূহ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ লাভ কৰা হয় তাক হস্তান্তৰ আয় বুলি কোৱা হয়। হস্তান্তৰ আয়ত কি কৰা হ'ব,
এই ভূমি শ্ৰমিক মূলধন সংগঠন একো ব্যৱহাৰ নহয় ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ তুমি লাভ কৰিবা যেনেকৈ কি কৰা হয় যে বৃদ্ধ পেঞ্চন বা যেতিয়া তোমাক ৰাজসাহায্য সাবসিডি দিয়া বা তুমি দেউতাকৰ পৰা টকা ল'লা তোমাৰ দেউতাকৰ পৰা তেনেহ'লে এই টকাখিনি কি হ'ব তোমাৰ হস্তান্তৰ আয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত and you have to keep in mind that whatever the income earned by a begar मतलब एक भिखारी जो इनकम करते हैं वो ट्रांसफर इनकम नहीं है याद रखना वो ट्रांसफर इनकम इसलिए नहीं करते कि वो भिखारी खुद क्या कर रहा है हार्ड वर्क मेहनत करके उसको कमा रहा है सो ये ट्रांसफर इनकम नहीं होगा वो उसका फैक्टर इनकम होगा सो ये था फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्वेश्चन में बी आस्क्ड व्हाट आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हाट आर द रेम्यूनरेशन पेड टू देम और व्हाट इज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम और मे बी distinguish between transfer income and factor income. So you have to write factor income refers to those income which are earned by using factors of production and transfer income refers to those income which are earned without factors of production. Then factor income is included in national income but transfer income is not included in national income. Number 3, the example of factor income is rent, wages, interest and profit. An example of transfer in pension subsidies etc. Number 4, you can write that in factor income what happens that is NFI is included in factor income but in transfer income NFI is not included. NFI means we will discuss the next what is NFI. Now NFI, the full form is net factor income from abroad. Net factor income from abroad. অসমীয়াত কয় বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা শুদ্ধ উপাৰ্জন হয় বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা শুদ্ধ আৰ্জিত আয় net factor income from abroad or NFI is the difference between the factor income received from the abroad and factor income paid to abroad. Suppose whatever the factor income that you want, for example अगर इंडियन जितना इंडियन बाहर रहता है वो बाहर से कितना फैक्टर इनकम अर्न करते हैं और बाहर हम लोग कितना उसको दे रहा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड. दिस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो. सपोज क्या हो रहा है जितना भी इंडियन बाहर रहता है वो सब मिलाकर सपोज 500 रुपीज़ फैक्टर इनकम किया और हमारा जो मतलब क्या था इंडिया पे जो बाहर का आदमी रहता है वो सपोज फैक्टर इनकम अर्न किया सपोज 350. सो अमाउंट वी रिसीव फ्रॉम द अब्रोड इज 500 and amount that is paid to abroad is 350. So the difference will be 150. That will be our NFI. If the amount paid to abroad is greater than amount received from the abroad, then the NFI will be negative. So it may be positive or may be negative also. বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা শুদ্ধ আৰ্জিত আয় হৈছে কি আমি বিদেশৰ পৰা কিমান আৰ্জিত আয় লাভ কৰোঁ উৎপাদনৰ উপাদান ব্যৱহাৰ পৰা কিমান উপাদান আয় লাভ কৰিও লগতে আমি সেই বিদেশলৈ কিমান আয় কি কৰোঁ সিহঁতক পঠিয়াও তাৰ মাজৰ যি ব্যৱধান বা পাৰ্থক্য তাক NFI বা বিদেশৰ পৰা আহৰণ কৰা আৰ্জিত আয় বুলি কোৱা হয়. আৰু NFI আমি কেনেকৈ বেৰ কৰিম সাপোজ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৰা সাপোজ 500 টকা কি কৰিলে উৎপাদন আয় লাভ কৰিলে আৰু আমি বাহিৰৰ দেশৰ মানুহক 350 টকা কি দিলোঁ পৰিশোধ কৰিলোঁ গতিকে দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান 150 সেইটো হ'ব কি NFI. যদি কি হয় বিদেশত দিব লগা টকা যদি আমাৰ বেছি হয় তেনেহ'লে কি হ'ব দেশত যিমান টকা আমি লাভ কৰিলোঁ তাতকৈ বিদেশত আমি বেছি দিলোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব NFI টো নেগেটিভ হ'ব পাৰে. Next concept is number 10, that is value added অসমীয়াত কয় মূল্য সংযোজন
Value added means the difference between the value of output and the value of input, or whatever the amount of money that we added to sell our product, that will be considered as value added. Value added is equal to value of output minus value of input. মূল্য সংযোজন মানে হচ্ছে কি চূড়ান্ত দ্রব্যৰ মূল্য আর মধ্যবর্তী দ্রব্যৰ মূল্যৰ পার্থক্য। চূড়ান্ত দ্রব্যৰ মূল্য আর মধ্যবর্তী দ্রব্যৰ মূল্যৰ মাজত পার্থক্য। মধ্যবর্তী দ্রব্যৰ মাজৰ পার্থক্য। The value added of a firm means the value difference between the value of output and the value of input. কি মূল্য এখন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মূল্য সংযোজন মানে কি চূড়ান্ত দ্রব্যের মূল্য আর মধ্যবর্তী দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে পার্থক্য। Suppose when you produce the output A and after selling the output A, suppose you get the amount of money is 500, and to produce A you need some input, that is the raw materials, and the cost of the raw materials or the price of the raw material is suppose 250, then 250 will be your value added because you added 250 rupees to sell your product. तुम्हारा कितना है, सपोज ए कमोडिटी है जिसको सेल करके 500 रुपीस मिला, और ए कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हारे पास कितना रुपीस लगा, 250 रुपीस। तो 250 रुपीस यूज करने में तुम उसको 500 में जब सेल करोगे तो कितना एडेड किया तुम उसको सेल करने के लिए, सो 250 एडेड किया, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द वैल्यू एडेड ऑफ ए फार्म। सपोज কি কৰা হল এটা দ্রব্য এ 500 টাকা আমি বিক্রি কৰিলো, কিন্তু দ্রব্যটো উৎপাদন করতে আমার 250 টাকা খরচ হৈছে, গতিকে সেই দ্রব্যটো বিক্রি কৰিলো যাতে আমি কিমান টাকা সংযোজন কৰিছো 250 টাকা, সেইখিনি হৈছে আমাৰ মূল্য সংযোজন। সো ভ্যালু এডেড উইল বি দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ভ্যালু অফ আউটপুট এন্ড দ্য ভ্যালু অফ ইনপুট। চূড়ান্ত দ্রব্যৰ মূল্য আৰু মধ্যবৰ্তী দ্ৰব্যৰ মূল্যৰ মাজত পাৰ্থক্য কি বুলি কয়, মূল্য সংযোজন বুলি কোৱা হয়। The next concept will be indirect tax and subsidies. Next concept is indirect taxes and subsidies. অসমীয়া পৰোক্ষ কৰ পৰোক্ষ কৰ আৰু ৰাজসাহায্য। পৰোক্ষ কৰ আৰু ৰাজসাহায্য। Indirect taxes the tax which are imposed or charged or levied by the government on goods and services is called indirect taxes. जो भी टैक्स क्या करते हैं गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस के ऊपर क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं या चार्ज करते हैं, उसका नाम होगा इनडायरेक्ट टैक्स। नाउअडेज ऑल टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आर कंसीडर्ड एज GST, that is all types of indirect tax are clubbed as GST, goods and service tax. Now what is subsidies? Subsidies is the opposite of indirect tax. Subsidies is the cash amount which is received by a producer from the government to produce more or either to reduce the price of the product. Or government paid the cash amount to a producer to encourage to produce more, to encourage the production of the commodity as well as to reduce the price of the product. For example, suppose the cost of production of suppose commodity X is 50 rupees, and when you sell it in the market the price will be more than 50 rupees. But if government give a cash amount and subsidy of suppose rupees 10 units, then you can sell that product at the rupees 50 also. So subsidies are paid by the government to the producer to reduce the price of the commodity or to produce more, because when government gives subsidies then it will reduce the cost of the production. So subsidies is the opposite of indirect taxes. Indirect tax means you have to pay to the government, but subsidies means government paid to you. As a result, what happens, you can produce or you can produce more at the less cost of production. পৰোক্ষ কৰ মানে যি কৰ কি কৰা হয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত ধাৰ্য কৰা হয় বা যিবিলাক দ্ৰব্য আমি উৎপাদন কৰোঁ সেই বস্তু বা সামগ্ৰীৰ ওপৰত ধাৰ্য কৰা হয়, সেইবিলাক আমি পৰোক্ষ কৰ বুলি কোৱা হয়।
আৰু পৰোক্ষ কৰ এইকাৰণে কয় কাৰণ এইবিলাক আমি পৰোক্ষভাৱে দিব লাগে, প্ৰত্যক্ষভাৱে দিব নালাগে। যেনেকৈ আয়কৰ বা সম্পত্তি কৰ আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে দিব লাগে, এইটো প্ৰত্যক্ষভাৱে দিব নালাগে। আমি বস্তু কিনিলে সেই বস্তুৰ ওপৰত যি টেক্স থাকে এইটো। আজিকালি সকলো ধৰণৰ পৰোক্ষভাৱে কি বুলি কয় GST, দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ ওপৰত ধাৰ্য কৰা কৰ, গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স। আৰু ৰাজসাহায্য কি? ৰাজসাহায্য হৈছে পৰোক্ষ কৰৰ বিপৰীত। ৰাজসাহায্য হৈছে এটা কি নগদ ধন যি চৰকাৰে কি কৰে উৎপাদনকাৰীক দিয়ে বেছিকৈ দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিবলৈ বা সেই দ্ৰব্যটোৰ দাম কমাবলৈ বা ব্যয় কমাবলৈ, দ্ৰব্যটো যি উৎপাদন খৰচ হয় সেই উৎপাদন খৰচ কমাবলৈ কি কৰে চৰকাৰে এক ধৰণৰ নগদ অনুদান উৎপাদনকাৰীক দিয়ে, তাক ৰাজসাহায্য বুলি কোৱা হয়। Now the last basic concept is market price and the factor cost. Factor cost, shortening of FC, and market price, which is known as MP, not Madhya Pradesh or member of parliament. Factor cost মানে হয় আমার কি উপাদান ব্যয় আৰু বজাৰ দৰ। Factor cost means the cost of factor that is incurred to produce goods and services. The market price means the amount, the price of the commodity or the price that is prevailing in the market. So market price is depend upon the factor cost. Price is always depend upon the cost, because if your cost increases then the price will be high, and if your cost decreases then price will be less. So উপাদান ব্যয় মানে কি উৎপাদন কৰোঁতে আমি যি উপাদান ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই উপাদানৰ বিনিময়ত আমাৰ যি খৰচ হয় বা ব্যয় হয় তাক উপাদান ব্যয় বুলি কয়। আনহাতে বজাৰ দৰ কি যিটো দৰ বজাৰত প্ৰচলিত হৈ থাকে বা যিটো দৰত বস্তু এটা বিক্ৰী কৰিবলৈ কি কৰে উৎপাদনকাৰীয়ে ইচ্ছুক হয় তাক বজাৰ দৰ বুলি কোৱা হয়। So factor cost and market price are interlinked with each other. So you have to know all these basic concepts which are related with the national income or concept of national income. So इस पे क्या होता है जो हमारा 12 concept basically पढ़ा है, 12 basic concept पढ़ा है। ये basic concept बहुत जरूरी है national income के बारे में। So next video में हम लोग क्या करेंगे, we will discuss some of the related aggregates which are related with the national income. So till that, thank you.